ए कहानीटे हेउछि रामनगर राज्यर गोटे छोट गाँर। सेई गाँटीर नाम थिला हरिपुर। सेई हरिपुर गाँर गोटे छोट भंगा घरे दुई जण बाप पुओ रहुथिले। बिजु जेतबेले छोट थिला ताकू तार माँ सबुदिन पई छाड़ी आर पारिकी चली जाइथिला। सेबेठारु बिजुर बाबा बिजुकु केबे माँ रो अभाव अनुभव करबा लागि देई नाहंती। छोट बेलू ताकू बहुत स्नेह और श्रद्धारे पालिचंती। हेले बिजु बहुत अलसुआ थिला। से केवल दिनमान तार शोइबारे ही बिताउथिला। तार बाबा घरर सबुतक खर्च उठेइबा सहित बाहरे अन्य मानक खेतरे काम करी घरे मध्य रोषेईबास करी बिजुकु खाइबा लागि देउथिले। हेले बिजु एते अलसुआ थिला कि बाहर काम तो छाड़ निज घर काम भी करे नाही, केवल गोटे घरे सोई रुहे। हेले बिजुर बापा एबे धीरे धीरे दुर्बल हेबाकू लागिलेनी, काहेकि ना तांकर बहुत बयस होइगलानी। गोटे दिन बिजुर बापा खेतरे काम सारी घर को खाइबा लागि आसंती। से घरे पहुंची देखंती तो बिजु एबे भी सोई रहिछि। अरे उठी जा बिजु। अरे एते अलसुआ किए थाए कहिलु? आसी दिन 12टा बाजिलानी तू सोईचु। चाल उठ, जेबेठारु तो माँ गलानी सेबेठारु मु ए घर चलौछि। तू आसी कोदा भेंडियाटा हेलेनु दिन मान खाली सोई रहुचु। अरे किछि काम नहेला नाही, ए घरटाकू तो टिके सफा रख। ओहो बाबा, तमे तो मते सकाळु सकाळु टिके सोइबा लागि दउनो, काई एते जोरे सकाळु सकाळु रडी करी डाकुचो कहिलो? अरे मूर्ख, आसी दिन 12टा बाजिलानी, मु घर को खाइबा लागि आसीछि। आउ तू कहूछु एबे सकाळु सकाळु मु तते डाकुछि? कौन कहिलो बाबा? आसी दिन 12टा बाजिलानी आउ तमे खाइबा पई आसीचो? अरे एते समय हेई गलानी, मते तो बिल्कुल जणा पडिलानी। अरे आखि खोली बाहर जाई देख, सारा गाँ लोक जानिछंती तू केते बड़ अलसुआ बोली। देख, मु जदि आग अपेक्षा काम करि पारिथांती ताहाले तते काम करिबा लागि कहि न थांती। धीरे धीरे मोर शरीर दुर्बल हेबाकू लागिलानी, मु आउ ए घर चळेई पारिबिनी। मु एबे काम करी फेरिला बेलकू बहुत थकी जाउची, शरीर रे बहुत जंत्रणा अनुभव करूची। ओहो बाबा, तमे सीधा हेदा कोन पई कहि देउनो कि तमे मो ऊपर बहुत विरक्त होई गलनी बोली? ना पुओ, से कथा नुहे। मु तो चाहूची तू बहुत परिश्रम कर, जोटाकू देखि गाँर लोक माने तोर इज्जत करंतु। हौ ठीक अछि बाबा, मु आज जेमिति हेले गोटे काम खोजिबी। हौ ठीक अछि, चाल एबे कोन दिटा खाइबे। तापरे बिजु खाई सारी काम खोजिबा लागि बाहरी जाए। से गाँ रे जिबा बाटरे तार गोटे लोक सहित देखा हुए। बिजु को देखी से लोक जनक कुहे, अरे ते सखालु सखालु केने जाउछे बिजु? तोरा मथा फथा किरा माड़ होई गला कि? एरा एते सखालु सखालु गाँ आडे तुआरी बुलुछे? तुई तो दिन 12टा ना हुईले तो उठे नाई ना। तमर कौन अछि, मु सकाळे उठे कि दिन 12टारे उठे? तमे तम काम कर। तू किरा कहिलु? तोर मन जेतेबेले हब तू सेतेबेले उठिबु। एते तोर बुढ़ा बापाटा खटी खटी करी मरी जीव ना, तुई एते बड़ भेंडियाटा होई घरे खाइकिना सोइबु। बारे बिजु बा। से लोकटीर कथा शुणी सारिबा परे बिजु को बहुत जोरे राग लागे। से ता कथा को अशुणा करी सेठारु चली जाए। तापरे से सेठारु जाई जंगल रे गोटे गछ मूले बसीगला। हो जना नहीं ए गाँ लोक माने निजको कौन बोली भाबुचंती, कौन टिके खेतरे काम करि दउचंती, भाबुचंती से सबु मंडी पकाउचंती। अरे गाँ रे तो छोट ठारु बड़ जाके मोर बहुत बेजित करूचंती। देखिबो गाँ लोके, मु दिने न दिने बहुत बड़ काम करिबी। आउ देखिबा मते एथर किए कौन कहउचंती। हो बहुत जोरे निद लागिलानी, जाए टिके सोई पड़े, तापरे देखिबा काम कथा। एमिति कहि सारी बिजु से गछ मूल रे सोई पड़िला। तापरे अन्य गाँर जने पंडित सेई बाट देई जाउथि। ई मूर्ख लोकटा ये काम धंदा न करी एठारे सोई रहिछि। पंडितंकर कथा शुणी बिजुर निद भांगिजाए। आउ से निदरु उठी पंडितंकु कुहे, अरे पंडित आज्ञा, आपणकर असुविधा कोनटा होउछि कहिले? मते आपण टिके शांति रे सोई देउ नाहंती। मु तते बहुत दिन हेलानी देखुछि तू एइटारे आसी प्रतिदिन सोई जाइछु। अरे मूर्ख, किछि काम धंदा कर, नहेले तोर तू एई अलसपणरू बहुत बड़ असुविधारे पड़िबु। ए सबु फालतू कथा, तमे गल गल मते टिके शांति रे सोईबाकू दियो। तमरे फालतू कथा शुणिबाकू मो पाखरे समय नाही।
ଚାଲ ଚାଲ। ତୋ ଭଳି ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଓ ଅଳସୁଆକୁ ମୁଁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ମୋର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି କହିସାରି ସେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ବିଜୁ ଉପରେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣଙ୍କର କଥାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ବିଜୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଗଲା। ତାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବିଜୁ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ବି ତତେ କୋଉ କାମ ମିଳିଲାନି ନା? ବାବା, ମୁଁ ତ କାମ ଖୋଜିବା ଲାଗି ବାହାରି ଯାଉଥିଲି, ହେଲେ ଆମ ଗାଁର ଘୋଡ଼ା ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ କରିଦେଲା। ତା ପାଇଁ ହିଁ ମୋତେ ଆଜି କିଛି କାମ ମିଳିଲାନି। ଦେଖ ବିଜୁ, ତୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା ବାହାର କରୁଛୁ। ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କାମ ଖୋଜିବା ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତତେ କାମ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାନ୍ତା। ତୁ ଏ ମିଛ ବାହାନା ଗୁଡା କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ କହ? ଓହୋ ବାବା, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ କାମ ଖୋଜିବା ଲାଗି ଯାଉଥିଲି, ହେଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଖରାପ କରିଦେଲା। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ବାବା, ମୁଁ କାଲି ପୁଣି ଥରେ କାମ ଖୋଜିବା ଲାଗି ଯିବି। ଏଥର ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ କାମ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ଏମିତି କହିସାରି ବିଜୁ ଖାଇସାରି ଶୋଇପଡ଼େ। ତା ପରଦିନ ରାଜୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଖାଇ ପିଇ କାମ ଖୋଜିବା ଲାଗି ବାହାରିଯାଏ। ଆଉ ସେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନ ଖୋଜି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇଯାଏ। ବିଜୁର ବାବା ବିଜୁକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ବହୁତ ଥକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଦିନ ବିଜୁ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ଦେଖେ ତ ତା ବାବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବାବା, ଉଠ ନା, ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି ତମେ ଶୋଇଛ? ମତେ ତ ତମେ ସବୁବେଳେ କୁହ ଏତେବେଳ ଯାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଉଛୁ। ଆଜି ତମେ ଏତେବେଳ ଯାଇ ଶୋଇଛ? ଆଜି ବି ତମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କିଛି କରିନ। କହିଲ, ମୁଁ ଖାଲି ପେଟରେ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ବାବା ଉଠ, ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଓ ବିଜୁ, ମୋ ଦେହ ଆଜି ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିପାରିବିନି। ତୁ ଯା, ବାହାରେ କିଛି ଖାଇଦବୁ। ମୋ ଠେଇଁ ଆଉ ଏତିକି ବଳ ନାହିଁ କି ମୁଁ ତତେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ଲାଗି ଦେଇପାରିବି। ବାବା, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? କ'ଣ ସତରେ ତମ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ? ଏମିତି କହିସାରି ବିଜୁ ତା ବାବାର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ଦେଖେ ତ ତା ବାବାର ଦେହ ଜ୍ୱରରେ ବହୁତ ଜୋରରେ କମ୍ପୁଛି। ବାବା, ତମ ଦେହରେ ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ଅଛି। ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ତମକୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁଅ, ଏ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ହାଲକାସା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ଇଏ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ନାଇଁ ବାବା, ତମ ଦେହରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ଅଛି। ତମେ ମୋ ସହିତ ଏବେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଚାଲ। ତାପରେ ବିଜୁ ତା ବାବାଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଯାଏ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ବିଜୁର ବାବାର ଦେହକୁ ସବୁ ଚେକଅପ୍ କରି ବିଜୁକୁ କୁହନ୍ତି, ଦେଖ ବିଜୁ, ତମ ବାବାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ। ଦେଖ ବିଜୁ, ତମ ବାବାଙ୍କର କିଡନୀ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଛି। ଯଦି ତମ ବାବାଙ୍କର ଅପରେସନ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତମ ବାବା ବହୁତ ଦିନ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି। ହେଲେ ଡକ୍ଟର ସାହେବ, ଅପରେସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ ନା? ହଁ, ଏଇ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେଲେ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ବିଜୁ, ତମ ବାବାଙ୍କର ଅପରେସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ 60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଡକ୍ଟର ସାହେବ, ମୋତେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ 60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବି। ହଉ ବିଜୁ, ମୁଁ କିଛି ମେଡିସିନ ଦେଇ ଦଉଛି, ତୁମେ ତମ ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଲାଗି ଦେଇଦବ। ବିଜୁ ଏଥର ତା ବାବାଙ୍କୁ ଆଣି ଘରକୁ ଫେରିଆସେ। ଏବେ ବିଜୁ ନିଜର ଅଳସୁଆ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ବିଜୁ ସିନା ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଥିଲା, ହେଲେ ସେ ତା ବାବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ବିଜୁକୁ ତା ମା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ତା ବାବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ଥିଲା। ଏଥର ବିଜୁ ତା ବାବାକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଆଜି ରାତିର ଖାଇବା ବିଜୁ ହିଁ ରୋଷେଇ କଲା। ଆଗରୁ ବିଜୁ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନ କରି କେବଳ ଖାଇ ଶୋଇ ରହୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ତାର ଆଖିକୁ ନିଦ ନଥିଲା। ତାକୁ ତ ତା ବାବାର ଚିନ୍ତା ଖାଇ ଯାଉଥିଲା। ଏ ସବୁ ଯାହା ବି ହଉଛି ସବୁ ମୋରି ପାଇଁ ହଉଛି। ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଧ ମିଳେଇ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାହାରା ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଯଦି ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ। ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି?
एते टंका केउठु आनिबी आउ जदि बाबांकर ऑपरेशन न हैला ताहले से तो मते मांको परी छाड़ी चली जिबे ना ना मु एमिति हवा पई देबिनी मु किछि ना किछि करी जेमिति हेले बाबांकर ऑपरेशन करैबी। बिजुर आखि की तो आउ निद ही हेलानी। सी एई गोटे कथा चिंता करी करी केतबेले राति पाईगला जानी पारिला नाही। तापर से सकाळु उठी गाँर मुखियांक घर को गला। अरे कौन है बिजू तू आज एते सकाळु सकाळु तोर निद केमती भांगिला कि रे? मुखिया आज्ञा मते आपणकर साहाय्य दरकार अछि। मो बाबांकर देह बहुत असुस्थ अछि सेथिपई मते किछि टंकार दरकार अछि। अच्छा अच्छा ताहले तू मते सकाळु टंका मागिया लागि आसीचु? मुखिया आज्ञा डॉक्टर साहब कहिसंती जदि बाबांकर ऑपरेशन न हुए ताहले से मते छाड़ी सबुदिन पई चली जिवे। दया करी आपण मते किछि टंका उधार दियंतु मु आपणको खेतरे काम करी सबुतक टंका सुझी देबी। कौन परिश्रम पुणी तू जा जा आउ कहा मुंडरे हाथ बुलेइबू। तापरे मुखिया बिजू को पैसा देबा लागि सीधा सीधा मना करी दे। तापरे बिजू मुखिया ठारू निराश होई फेरिला परे गाँ जमीदार पाखकू आसे। से गाँ जमीदार बहुत धनी थिला। तार बाटिका बाटी संपत्ति सहित बहुत चाष जमी मध्य थिला। अलसुआ गुण जोगु बिजू को गाँ गाँ रे समस्ते चिन्हिथिले। जमीदार बिजू को देखी कुहंती अरे बिजू तू एते जल्दी उठी एठाकू केमिति आसीचु? जमीदार आज्ञा मु आपणको ठारू साहाय्य मागिबा लागि आसीची। मो बाबांकर देह बहुत खराब सेथिपई मु आपणको ठारू किछि टंका नेबा लागि आसीची। डॉक्टर साहब कहिसंती जदि तांकर ठीक टाइम रे ऑपरेशन न हुए ताहले तांको देह बहुत असुस्थ होई जिवो आउ तापरे से मते छाड़ी सबुदिन पई चली जिवे। सेथिपई आपण मो उपरे दया करी किछि टंका मते उधार दियंतु मु दिन राति काम करी आपणकर सबुतक टंका सुझी देबी। अरे तते सकाळु कि पागल बनिया पई मिलिलेनी तू मो पाखकू चली आसिलु? अते तो ई गाँ रे समस्ते जानिचंती तू केते बड़ अलसुआ बोली। अरे तू तो प्रतिदिन काम खोजिबा लागि कही जंगल रे जाई सोउचु। तू तो खाई करी निज थाली भी धोई परिबुनु आउ तू कोन काम करिबु? चल। जमीदार मुहरु एपरी कथा सुनी बिजुर अलसुआ गुण उपरे बहुत विरक्त लागे। से तार अलसुआ गुण स्वभाव को भाबी निज उपरे बहुत विरक्त हुए आउ सेठारु मन दुखरे निराश होई फेरी जाए। बिजू निराश होई पुणी थरे जाई से गछ मूलरे बसी थाए। हेले एबे तार अलसुआमी नथिला। एबे तार आखिरे अलसुआर पश्चातापर आसुथिला। से तार अलसुआ गुण को नहीं पश्चाताप करुथिला। हे भगवान मते क्षमा करि दियो मते एते अलसुआमी करिबार नथिला। आज मु मो भूल बुझी पारिछि। ए मोर अलसुआ पण जोगु गाँ रे केही भी मते काम देउ नाहंती। एपटरे बाबांको देह बहुत खराब। हे भगवान मते आपण साहाय्य करंतु मु एबे कोन करिबी किछि भी जानि पारुनी। बाबा ठीक कहूथिले मोर एई अलसुआ गुण जोगु मु दिने दिने बहुत बड़ असुविधारे पड़िबी। हे भगवान मते आपण किछि ना किछि रास्ता देखांतु। तापरे सेई पंडित सेई बाट देई जाउथांती। सेई पंडित जो पंडित बिजू को थारे बुझौथिले। पुओ मु तते सेदिन कोन कहितिली कर्म ही भगवान। जदि तू कर्म करिबू ताहाले भगवान तते निश्चय मिलिबे। मु तते कहितिली ना तोर एई अलसुआ गुण जोगु तू बहुत बड़ असुविधारे पड़िबू। हाँ पंडित आज्ञा आपण ठीक कहितिले मते क्षमा करि दियंतु। मु सेदिन आपणको कथा को न मानी आपणको बहुत खराब करी कहि देइथिली। मते आपण क्षमा करि दियंतु। हेले पुओ तू एठारे बसी आज कांदुचु कोन पई? कोन हेइची मते कह। पंडित आज्ञा मु एबे बहुत बड़ असुविधारे पड़ी जाइछि। मोर पितांको देह बहुत खराब सेथिपई मते 60,000 टंका दरकार अछि। हेले गाँ रो केही भी लोक मते टंका देवा पई भी राजी हेउनांती आउ मते गाँ रे केही भी काम भी देउनांती। हेले मु एबे कोन करिबी? बाबांकर ऑपरेशन पई 60,000 टंका केउठु जोगाड़ करिबी? एते टंका कथा सुनी मो मुंड तो जमा भी काम करूनी। देख पुओ एई दुनिया रे किए काहाकू साहाय्य करिबेनी। तते एथि पई काम देलेनी काहेकि ना तू बहुत बड़ अलसुआ थिलु। तते सेमाने तांकर टंका देई खेती सहिबा पई चाहुनांती। सेमाने चाहुनांती कि तते टंका देई तांकर टंका बुड़ी जाऊ बोली। देख पुओ तू जदि आज बहुत परिश्रम करिथांतु ताहले तते कागरे हाथ पतेबाकू पड़ी नथांता।
ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଛି। ମୁଁ ଏବେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବି ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ପିଲାଟା ବେଳରୁ ବାବା ମୋତେ ମାଆର ଅଭାବ କେବେ ମେହସୁସ କରିବା ଲାଗି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଦେଖନ୍ତି ବିଜୁ ତାର ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଛି, ଆଉ ତା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛି। ଏ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ବିଜୁ ହାତରେ ଗୋଟେ ମୁଣିଟେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ କୁହନ୍ତି, ବିଜୁ, ଏଇ ମୁଣି ଭିତରେ ଚମତ୍କାରୀ ବିଭୂତି ଅଛି। ତୁ ଆକୁ ପାଖରେ ରଖିବୁ। ଦେଖିବୁ ତୋର ଭିତରେ ଥିବା ଅଳସୁଆପଣ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତୋ ଭିତରେ ଏତେ ବଳ ଆସିଯିବ କି ତୁ ପଶୁ ଭଳି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗିବୁ। ତାପରେ ତୁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ପିତାର ଅପରେସନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବୁ। ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଏହା ସତରେ ସମ୍ଭବ? ହେଲେ ମୁଁ କେଉଁ କାମ କରିବି? ମୋତେ ଆପଣ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଅନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ଗାଁରେ ମୋତେ କେହି ବି କାମଧନ୍ଦା ଦେବେ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ସବୁ କଥା ତମେ ଏଇ ବିଭୂତି ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଯେମିତିକି ତମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ, ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି କାଠ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପାରିବ। ତା ସହିତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ମିଠା ମିଠା ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। ତାପରେ ବିଜୁ ସେଇ ଜାଦୁର ବିଭୂତିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିନିଏ, ଆଉ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସେଠାରୁ ହସି ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବହୁତ ସାରା କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରି, ଆରେ ବା, ସତରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲି। ସତରେ ଏ ଜାଦୁର ବିଭୂତି ତ ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ। ମୋ ଦେହ ତ ବହୁତ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କାମ କରିବା ଲାଗି ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କହିସାରି ବିଜୁ ସେଇ କାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଏ, ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣି ଘରକୁ ଫେରିଆସେ। ସେ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ଫଳ ଆଉ କାଠକୁ ବିକ୍ରି କରି ଗୋଟେ ଦିନରେ ତାର 5,000 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ସେଇ 5,000 ଟଙ୍କାକୁ ସେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଆରେ ବା, ମୁଁ ତ ଯଦି ଦ୍ୱିଗୁଣା ପରିଶ୍ରମ କରିବି ତାହେଲେ ତୋର ମୋ ବାବାଙ୍କର ଅପରେସନ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ଜମା ହେଇଯିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଜୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବା ଲାଗି ବାହାରିଯାଏ, ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ଘରକୁ ଫେରିଆସେ। ବିଜୁକୁ ଏମିତି ଦିନମାନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବାର ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଆଉ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଗୋପାଳ ଭାଇ, ଏ ବିଜୁର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ସେ ବହୁତ ବଦଳି ଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଦିନମାନ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଆଉ ରାତି ହେଲା ବେଳକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଶୋଇପଡୁଛି। ଆରେ ହଁ ବା ଭାଇ, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖି ଜମା ବି ମୋ ଆଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଅଳସୁଆଟା ପୁଣି କାମ କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ମନ ଲଗେଇ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି। ବିଜୁ ବିଷୟରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏପଟରେ ବିଜୁ ଦିନମାନ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ 50,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଏ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ତ 50,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଜମା କରିଦେଲି। ହେଲେ ମୋତେ ଏବେ ଆହୁରି 10,000 ଟଙ୍କାର ଦରକାର ଅଛି। କ'ଣ କରିବି? ଏମିତିରେ ବାବାଙ୍କ ଦେହ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ବିଜୁ ତା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ। ସେ ତା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ଦେହ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସବୁକୁ ଦେଖି ବିଜୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ନା ନା, ବାବାଙ୍କ ଦେହ ତ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ କାଲି ବାବାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବାକୁ ହେବ। କାଲି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ କାମ ମାଗିବା ଲାଗି ଯିବି। ଯଦି ହେଇପାରେ ସେ ମୋତେ କାମ ଦିଅନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ରାଜୁ ପୁଣି ଥରେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ କାମ ମାଗିବା ଲାଗି ଯାଏ। ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଆପଣ ସେଦିନ ଅଳସୁଆ କହି ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦେଖ, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି 50,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛି। ମୋ ବାବାଙ୍କର ଅପରେସନ ପାଇଁ ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ହେଉଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଆପଣ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ମୋ ବାବାଙ୍କ ଦେହ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଆପଣ କାମରେ ରଖିନିଅନ୍ତୁ ମାଲିକ, ମୋତେ କାମରେ ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ବିଜୁ, ମୁଁ ତ ତତେ ପଇସା ଦେଇଦେବି, ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ତମକୁ ମୋର ସବୁତକ ଜମି ଗୁଡ଼ିକୁ ହଳ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତମକୁ ମୁଁ ପ୍ରତି ଜମି ଖଣ୍ଡକ ହଳ କରିବା ଲାଗି 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଦେବି। ହଁ ମାଲିକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଲିକ।
ମତେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି କାମ ଦେଇଥିବାରୁ। ବିଜୁ ତାର ବାବାର ଅପରେସନ କରେଇବା କଥା ମନରେ ଭାବି କ୍ଷେତରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ହଳ କରୁଥାଏ। ସେ ଟିକେ ବି ହେଲେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ ନାହିଁ। ମନରେ ନିଜ ବାବାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଆଶା ନେଇ ସେ କ୍ଷେତରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଲା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ସବୁତକ ଜମି ହଳ କରିଦେଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜମିଦାର ତାର କ୍ଷେତକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆସେ। ସେ କ୍ଷେତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କରି ଦେଖେ ତ ବିଜୁ ଏବେ ବି ଚାଷ ଜମିରେ ହଳ କରୁଥାଏ। ଜମିଦାର ତାର 12 ଖଣ୍ଡ ଚାଷ ଜମିକୁ ହଳ ହେଇଥିବାର ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ବିଜୁକୁ ଏମିତି ବଦଳି ଯିବାର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ଆରେ ବା ବିଜୁ ବା, ତୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ତ କେବେ ଭାବି ହିଁ ନଥିଲି। ଆରେ ତୁ ତ କାଲିଠାରୁ ଜମା ବି ବିଶ୍ରାମ ନ ନେଇ ମୋର 12 ଖଣ୍ଡ ଚାଷ ଜମିକୁ ହଳ କରିଦେଇଛୁ। ଆରେ ମତେ ତ ତୋର କାମ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତତେ 10,000 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ମୁଁ ତତେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆଉ ଆଜି ତୁ ତୋର ପିତାଙ୍କର ଅପରେସନ କରିବୁ। ଏମିତି କହିସାରି ଜମିଦାର ବିଜୁର ହାତକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ବିଜୁ ତା ବାବାକୁ ଡକ୍ଟରଖାନା ନେଇ ତା ବାବାଙ୍କର ଅପରେସନ କରେଇଦିଏ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଜୁର ବାପା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପୁଅ, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଜି ତୋରି ପାଇଁ ହିଁ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତୋରି ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି। ଓହୋ ବାବା, ତମେ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ? ଯେତେବେଳେ ମା ମରିଗଲା ତମେ ତ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳିଛ, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯତ୍ନ ବି କରିଛ। ସେମିତିରେ ତମେ ତ ମତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛ। ବିଜୁର ବାପାର ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲା, କାଠ ଆଉ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ବିଜୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ତାର ପଛରୁ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଶୁଣାଗଲା। ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ବିଜୁ? ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଛକୁ ବୁଲିକରି ଦେଖେ ତ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଜୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲି। ଏବେ ମୋର ବାବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ସେ ଚମତ୍କାରୀ ବିଭୂତି ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ବାବାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚମତ୍କାରୀ ବିଭୂତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୋର ଘରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଚମତ୍କାର କେବେ ବି ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା। ବିଜୁର ମୁହଁରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଅଳ୍ପ ହସ ଦେଇ ବିଜୁକୁ କୁହନ୍ତି, ଦେଖ ପୁଅ ବିଜୁ, ମୁଁ ତ କିଛି ବି କରିନି। ଆଉ ସେ ବିଭୂତି ଯାଦୁର ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ତୋର ଆତ୍ମବଳ ବଢେଇବା ଲାଗି ଏମିତି କହିଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ କି ତୁ ସେ ବିଭୂତିକି ଯାଦୁର ଭାବି ନିଜର ଆତ୍ମବଳ ବଢେଇ କାମ କରିବୁ ବୋଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଅସଲ ଶକ୍ତି ତ ତୋ ଧିଏରେ ଥିଲା। ଆଜି ତୁ ଦେଖ ତୁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଆରେ ମୁଁ ତ କେବଳ ତୋ ଭିତରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ଅଳସୁଆ ମଣିଷଟାକୁ ଜାଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ମିଛ କହିଥିଲି ସେ ବିଭୂତିରେ ଯାଦୁ ଅଛି ବୋଲି। ଆରେ ପ୍ରକୃତ ଯାଦୁ ତ ତୋ ଧିଏରେ ଅଛି, ହେଲେ ତୁ ତାକୁ ଆଗରୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲୁ, ଆଉ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗଉନଥିଲୁ। କ'ଣ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା? ସେ ବିଭୂତି ଯାଦୁର ନଥିଲା? ବିଜୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ସେ ବିଭୂତି ଭିତରେ ଯାଦୁ ନଥିଲା, ଏଥର ସେ ଠିକ୍ ବୁଝିଗଲା। ପ୍ରକୃତ ଯାଦୁ ତ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ନଥାଏ, ମଣିଷର ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରିଶ୍ରମରେ ହିଁ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜଣେ ଗରିବ କୃଷକଟେ ରହୁଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ରାଜୁ। ରାଜୁର ପରିବାର କହିଲେ ତାର 2ଟି ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା। ରାଜୁ ତାର ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା। ରାଜୁ ଏତେ ଗରିବ ଥିଲା କି ତାର ନିଜର ଖଣ୍ଡେ ଚାଷ ଜମି ନଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ କ୍ଷେତରେ କାମ କରି ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ସେ ତାର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ରାଜୁକୁ ତାର ପିତାମାତା ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବାର ଦେଖି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚାଷ ଜମି ଅଛି ନା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘର, ହେଲେ ଆମ ପୁଅ ରାଜୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଦିନମାନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାହା ବି ପଇସା ଆଣୁଛି ସେଇଥିରେ ଆମ ପେଟ ପୋଷୁଛି। ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମେ ତ ତା ଉପରେ ବୋଝ ହେଇଗଲେଣି। ଆରେ ଶାନ୍ତି, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆମ ପୁଅ ରାଜୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟେ।
ସେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ଆରେ ସେ ତା ପିଲାବେଳୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଆସିଛି, ହେଲେ ସେ କେବେ ବି ହାର ମାନି ନାହିଁ। ତମେ ଦେଖିବ ଶାନ୍ତି, ମୋର ରାଜୁ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ରାଜୁ ଜମିଦାର ରାମଲାଲଙ୍କ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଜମିଦାର ରାମଲାଲଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେଖେ ତ ଜମିଦାର ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଏପରି ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ମାଲିକ? ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଉଦାସ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ମାଲିକ କୁହନ୍ତୁ? ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମନର କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କୁହନ୍ତୁ ନା ମାଲିକ, କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ରେ, ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ପ୍ରଥମେ ତୁ ତୋ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ, ତାପରେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କହିବୁ। ନିଜେ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ଚାଲି ଆସିଲା ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ଚାଲ ଯାଇ ନିଜ କାମ କର। ମାଲିକ, ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋର ସମୟ ବହୁତ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଲାଗି ରହିଛି ନା। କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ ଆଉ ପରେ ସୁଖ ଆସିଥାଏ। ଏହି ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଭାବି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କର୍ମ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ରାଜୁର ମୁହଁରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଜମିଦାରର ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଆରେ ବା ରାଜୁ, ତୁ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହୁଛୁ। କୁହନ୍ତୁ ମାଲିକ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆପଣ ଏମିତି ଉଦାସ ହେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି? ରାଜୁ, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଜାଣିପାରୁନି ଏ ଅସୁବିଧାରୁ କେମିତି ବାହାରିବି। ଆରେ ମାଲିକ, ଆପଣ ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ ନା, କାଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାର କିଛି ବାଟ ବାହାରିଯିବ। ରାଜୁ, ଆମ ବାପା ଅଜା ଅମଳର ଗୋଟେ ଚାଷ ଜମି ଥିଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ଭାଇ ସେଥିରେ ଚାଷ କରିବୁ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ। ହେଲେ ଗାଁର 2 ଚାଲାକ ଭାଇ ସେ ଜମିଟିକୁ ହଡପ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଗାଁର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସବୁ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମାଲିକ, ତମେ ଯଦି ତମ ଚାଷ ଜମି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଇନର ସାହାରା ନେବ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ତ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକା ଲଢ଼ିଲେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ସହିତ ତମେ ଲଢ଼ୁଛ। ହେଲେ ରାଜୁ, ତୁ ଏବେ କିଛି ନା କିଛି ରାସ୍ତା ବାହାର କର। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବି ଭାବି ଥକି ଗଲିଣି। ଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ ମୋ ଚାଷ ଜମିକି ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛି, ସେ ଚାଷ ଜମି ଏବେ ମୋ ହାତ ମୁଠାରୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ହେଲେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କିଛି ବି କରିପାରୁନାହିଁ। ରାଜୁ ରାମଲାଲର କଥା ଶୁଣିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭାବି ତାପରେ କହିଲା, ମାଲିକ, ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତିକା ଅସୁବିଧା ହଉନା କାହିଁକି, ତାର କିଛି ନା କିଛି ରାସ୍ତା ବାହାରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିବେ, ତାହେଲେ ଏହାର ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ଫେରି ପାଇବେ। ଯଦି କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର କୁହ ରାଜୁ। ରାଜୁ ରାମଲାଲକୁ ସେ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଲା। ଆଉ ରାମଲାଲ ସେ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ଏତେ ସରଳ ଉପାୟ ରାଜୁର ମୁଣ୍ଡକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଜୁଟିଲା। ଆରେ ବା ରାଜୁ ବା, ତୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲୁ ଏଟା ସତରେ ତ ବହୁତ କାମ ଦେବ। ଆରେ ବା, ଏବେ ତ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା କି ମୋ ଚାଷ ଜମି ମତେ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିଯିବ। ମାଲିକ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ତ ମୋ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ରାଜୁ, ତୁ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ହୃଦୟବାନ ମଣିଷଟିଏ, ଆଉ ମୋର ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତୁ କାଲିଠାରୁ ଏ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼। ରାଜୁ ତୁରନ୍ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମ ସାରି ଜଗନ ଆଉ ରତନଲାଲ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେଇ 2 ଭାଇକି ଯେ କି ରାମଲାଲର ଚାଷ ଜମିକୁ ନିଜ ଜମି ବୋଲି ଭାବି ବସିଥିଲେ। ରାଜୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ରାମ ରାମ ମାଲିକ, ମୁଁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି। କିଛି ଲୋକ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବା ଲାଗି ଲୋକ ଦରକାର ବୋଲି। ଯଦି କିଛି କାମ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ତୁ କିଏ ବେ? ତତେ କିଏ କହିଲା ଆମର କାମ କରିବା ଲାଗି ଲୋକ ଦରକାର? ଯେମିତି ଆସିଲୁ ସେମିତି ପଳା। ଆମର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଲିକ, ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ମୂଲିଆ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମୋ ପରିବାର ଆରାମସେ ଚଳିଯିବ। ଆରେ କାମ ଫାମ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତତେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯିବାକୁ ହବ। ମାଲିକ, ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣ ଏ ଗାଁର ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମ ମିଳିଯିବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। देख भाई आमको एबे कोई भी मजूरिया दरकार नहीं। अरे एबे बुझिली, रामलाल मालिक आपणक विषय एमती कौन पाई कहूथिले? अरे रामलाल आम विषय कौन कहूतिला सीधा सीधा कुह। रहिबाकु दियो मालिक, मु एबे जाउछि, मते आउ कोउठी ना कोउठी काम मिलिजिवो। अरे रो भाई कुआडे जाउछ? आम पाखरे तम पाई गोटे काम अछि। धन्यवाद मालिक, कुहंतु की काम? जो काम देबे मु करिबी। घरे मोर दुईटी बुढ़ा माता पिता अछंती, तांको पाई किछि खाद्य जोगाड़ करबाकू पड़िबो ना। कुहंतु कुहंतु मालिक की काम अछि? हाँ हाँ काम अछि कहबू, हेले प्रथमे तमे आगे कुह से रामलाल आम विषय कौन कहूतिला। हाँ प्रथमे मु रामलाल जमीदार पाखरे काम करुथिली, बहुत परिश्रम करुथिली, हेले मते मो परिश्रमर मूल्य मिलु नथिला। काली सेई कथा कहिबारु तांको आ मो मध्यरे झगड़ा होइगला। अरे सेथिपाई तो मु आपणको पाखको काम खोजिबा लागि आसीगली। अरे सी निजे निजकू तो बहुत बड़ जमीदार बोली भाबुथिला, हेले मु कहिली अरे तमठारु बड़ तो रतनलाल आ जग्गू जमीदार, सेथिपाई तो गाँर लोक माने तांको पाखको काम मागिया पाई आसंती। तमे ठीक कहिছো राजू, जी आम पाई परिश्रम करे तारो परिश्रम केबे व्यर्थ जाए, ताको आमे तारो परिश्रमर उचित मूल्य देइथाउ। मालिक रामलाल मालिक तो आपणक भली केबे भी हेई परिबो नाही। आपण तो बहुत भल लोक, आपणक भली भल लोक ए संसार रे केउठारे मिलिबे नाही। रतनलाल आ जग्गू राजूर मीठा मीठा कथारे फसीगले, आउ राजू को तांको पाखरे कामरे रखिनेले। चलो एबे कामर कथा कहिबा। तम भली ईमानदार और परिश्रमी लोककू आमे हमर चाष जमी रे रखिबा पई चाहूछु। तमे काली ठारू आम चाष जमी रे काम करिवो। से रामलाल कौन तमको पैसा दउथिला? आमे तम कामर दिगुणा पैसा देबू। से भी जानू आमे केते अमीर। ठीक अछि भाई, काली ठारू काम को आसी जिवो। अरे जग्गू तू देखुचु ए राजू केमती एकाकी क्षेत्र सबु काम करि दउछि। भल हैला भाई, आकु आमे कामरे रखिदेले। अरे जग्गू तू देखुचु ए राजू केते मन लगाई काम करूछि। अरे आम पाखरे तो बहुत कामेका अछंती, आउ चाकर बाकर मध्य, हेले एमिति किए भी मन लगाई काम करंती नाही। सतरे राजू बहुत परिश्रमी। राजूर एमिति परिश्रम करुथिबार देखि से दुई भाई राजू उपरे बहुत विश्वास कर जाइथिले। एमिति काम करू करू संध्या हेई आसिलानी, हेले राजू तथापि खेतरे काम करू। अरे बात करो राजू, सेतिकी थाउ, तमे कोन देखि पारुन संध्या हेई आसिलानी। जाओ घरକୁ जाओ आउ आराम करो। मालिक आम जीवन रे आराम कोउटी लेखा अछि? घरे दुईटी बुढ़ा माता पिता अछंती, आउ मु जदि काम न करिबी सेमानकु कोन खाइबा पई देबी? अरे घरे बसिया ठारू तो भल खेतरे किछि काम करिनेबी। आपण माने जानतु, मु ठीक अछि, किछि समय परे पळेबी। ठीक अछि राजू, आमे एथर जाउछु, तू काम सारी शीघ्र घरକୁ पळेइबू। ता परदिन सकाळु सकाळु रतन आउ जग्गू तांको चाष जमी पाखरे छिड़ा हेई देखंती तो पुलिस छिड़ा हेइछि। एहा देखि से बहुत आश्चर्य होई जांती। साहब कथा कोन? आपण आम चाष जमी पाखरे छिड़ा होइछंती? कोन ए चाष जमी तुमर? हां साहब, ए चाष जमी आमर। ताहाले तो मते तम दुई जण को थाना रे नै पुरेबाको हेबो। आपण ये कोन कहउछली थानादार साहब? आमे तो किछि बुझी पारुनु। कोन कहिलो? किछि बुझी पारुन? तम जमी की देख, सेठिरु गोटे मूर्त कंकाळ बाहरिछि। एथिपाई तम मानकु फांसी मध्य हेई पारे। पुलिस मुहरु एसबु कथा शुणी सारिबा परे सेमाने तांको जमी की देखंती तो तांको जमीरु गोटे कंकाळटे बाहर। ए सबु देखि से दुई जण तो बहुत डरी जांती। आज्ञा थानादार साहब, ये कहार कंकाळ अटे? शुण तमे दुई जण, तुम जमीरु कंकाळ बाहरछि माने संदेह तुम उपरे जाउछि। आउ तमे दुई जण एमिति जेमति न कुह कि आमे ए विषय किछि जानिनु बोली। साहब आमे सत कहूछु, ए कंकाळ हम चाष जमी की केमिति आसिला आमे जानिनु। पाटी चुप, एकदम पाटी चुप। तमे दुई जण आउ बाहाना करनी। अरे ए केस रे तो तमको फांसी नहले आजीवन कारादंड हेई पारे। पुलिस बाबूंको मुहरु एपरी कथा शुणी से दुई भाई तो बहुत डरी जांती। आउ पुलिस आगरे काकुति मिनती हेई कहंती, साहब सतरे आमे भगवान को राणो खाई कहूछु, ए लाश केमिति हम जमी के आसिला आमे जानिनु। आमे निर्दोष साहब, आमे निर्दोष। एई घटना को नेई से दुई भाई बहुत चिंतारे पड़ जाइछांती। आउ मन मन चिंता करुथांती कौन करिबे बोली। ठीक सेई समय रे राजू आसी तांको डाके। मालिक कौन हेइची? सब ठीक अछि तो? पुलिस कौन पाई खेत को आसीची? अरे राजू देख तो,
ए कंकाल आम खेतକୁ କେମିତି ଆସିଗଲା? हाँ तो मालिक सतरे ये तो बहुत बड़ कथा। हेले कंकाल ए जमी केमती आसिला? हाँ राजू, आमे एबे जानी पारनु कोन करिवु। देखंतु मालिक एबे तो आपण दुई जनक मध्यरु जणकु जेल जीवाकू पड़िबो। जणक पई जणे बंची परिबो। एबे ताहाले कुह तम दुई जनक मध्यरु किए जेल जीवो? नाही राजू, आम दुई जनक मध्यरु केही भी जेल जीवेनी। एई असुविधार तू किछि ना किछि उपाय बाहर कर। मालिक ए कंकाळुकू तो देखि लागुची गोटे मास पूर्वरु ए लाशटाकू किए पोती देई जाई। मते तो लागुची ए जमी आउ काହାର हेइथिबो। से दुई भाई तो पुलिस ठारू फांसीर कथा शुणी बहुत डरी जाइथिले। आउ राजूर मुहरु पुराणा लाश कथा शुणी राजू आगरे गोटी गोटी करी सबु सत कथा कहिदेले। कौन कहिले मालिक आपण ए जमी की हड़प करिथिले? कौन ए जमी आउ काହାର थिला? तापरे रतनलाल आउ जग्गू रामलाल रो जमी को हड़प करिथिबा कथा सबु गोटी गोटी मानि जांती। सेमानंक मुहरु सबु कथा शुणी सारिबा परे राजू कुहे, आपण जमा भी व्यस्त हुंतुनी मालिक, मो पाखरे एहार गोटे उपाय अछि। ना साप मरिबो ना बाड़ी भांगिबो। देखो राजू, आम पाखरे आउ समय नाही। कोन उपाय हमकु शीघ्र कह। देखंतु मालिक आपण पुलिस बाबू को एया कहंतु कि ए चाष जमी आमर नुहे, ए चाष जमी तो रामलाल कर। आमे तो केवल काम करिबा लागि ए चाष जमी को आसीचु। किंतु राजू, आमे तो एमिति कहिले जमीटा आम हातरु खसी जिवो। ओहो मालिक एई कथारु सीधा सीधा जना पड़ुची ए जमीटी हैला रामलाल कर। आउ पुलिस तांकु ही अरेस्ट करि नेबो। काहेकि ना तांको जमीरु कंकाळ बाहरिछि ना, सेई एथिपाई दायी। अरे बा राजू बा, आमे तो जानिथिलु तू बहुत परिश्रमी बोली, हेले आमे जानि नथिलु तू एते बुद्धिमान भी। तोर बुद्धि को मानिबाकू पड़िबो राजू, शाबाश। तापरे सेमाने राजू कहिथिबा कथा को पुलिस आगरे कुहंती। अच्छा ताहाले तमे दुई जण फसी गलणी बोली आउ काहाकू फसेया पई चेष्टा करूछ? अरे नाई नाई साहब, आमे मिछ काई कहिबु। जदि आपणकर विश्वास हेउ नाही, एई राजू को पचार। किछि दिन हबो राजू एठारे आम खेतरे काम करूछि। आउ आगरु रामलाल पाखरे से काम करूथिला। प्रकृतरे साहब ए जमी आमर नुहे, ए जमी तो रामलाल रो। जदि आपणकु मो कथा ऊपर विश्वास हेउ नाही, ताहाले राजू को पचार। राजू सबु सत कथा कहिबो। राजू, पुलिस बाबू को सबु सत कथा कह। हाँ साहेब, जग्गू मालिक और रतन मालिक जहाँ कहउचंती सबु सत। प्रकृतरे ए जमीटी हैला रामलाल कर। ए दुई जण तो बास किछि दिन हबो एई जमी रे चाष काम करउचंती, हेले ए चाष जमी तांकर नुह। हेले तमे तो कहउछ ए चाष जमी तमर नुह, किंतु थाना रे थिबा कागज पत्र रे तमर नाम देखौछि। ए जमीर कागज पत्र रे तम दुई जणकर ना ही देखौछि। आउ एकथा मध्य रेकर्ड को आसीछि ए जमी उपरे आगरु केस पत्र चलीछि। छाड़ से सबु कथा छाड़, एबे रामलाल को एठाकू डाक, तारी पाखरु बुझी नबा कौन हेइछि। तापरे राजू रामलाल को डाकिबा लागि तांको घर को चलीगला। तापरे रामलाल गाँर मुखिया को आनी सेठारे आसी पहुंचती। कौन हेइछि पुलिस बाबू, एठारे एते भीड़ कौन पाई? देखंतु मुखिया आज्ञा, एमानंको खेतरु गोटे कंकाळ बाहरिछि, किंतु असल कथा एया हैला रेकर्ड रे एई मानंको नारे जमीटे अछि, किंतु एमाने कहउचंती ए जमी तांकर नुहे, ए जमी तो रामलालंकर। तापरे पुलिस बाबू गाँर मुखिया को जमीर झगड़ा ठारू आरंभ करी कंकाळ बाहरिबा पर्यंत सबु कथा गोटी गोटी करी कहंती। हेले एबे तो रतनलाल आउ जग्गू बहुत डरी जाइथांती, काहेकि ना एबे जदि मुखिया सबु सत कथा कहिदेबे ताहाले सेमानंकु फांसी नहले आजीवन कारादंड हेजिबो। रतनलाल सान भाई जग्गू गाँर मुखिया पाखकू जाई धीरे से कुहे, ना ना मुखिया आज्ञा, ए चाष जमी आमर नुहे। एई किछि दिन पई चाष जमी रे आमे काम करूछु। जदि तमर मो कथा ऊपर विश्वास हो नहीं, आम मूलिया राजू को पचारंतु। हाँ मुखिया आज्ञा, जगन मालिक ठीक कहउचंती, ए जमी तांकर नुहे, ए जमी तो रामलालंकर। एई किछि दिन हबो एई जमी रे आमे माने काम करूछु। साहब आमको क्षमा कर दियंतु साहब, प्रकृतरे जमीटी रामलालकर थिला। आमे दुई भाई तांको जमी को हड़प करी नैथिलु। एबे आमको समस्त क्षमा कर दियो। अच्छा पुलिस बाबू, आपण एथरो जाई पारंती, आमे एथरो बाकी तक घटना संभाली नबु। मुखिया कथा मानी पुलिस एठारु चलीगला। आउ मुखिया रामलाल को पचारिला, अच्छा भाई रामलाल, मते एथरो कुह ए लाशटी कहार आउ ए कहार कंकाळ? मुखिया आज्ञा, असल कथा तो एया हला ए कंकाळटी नकली थिला। राजूर मोर गोटे बुद्धि लगेइथिलु। आपण तो देखिले रतनलाल आउ जग्गू केमती पुलिस आगरे सबु सत कथा मानिगले। एई कथाटी शुणी सारिबा परे से दुई जण भाईको पाद तळु माटी खसी जाए।
ତାପରେ ସେମାନେ ରାମଲାଲ ଆଉ ରାଜୁକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖି ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ରାଜୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲା ବୋଲି। ଆଉ ସେମାନେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ରାମଲାଲ ଜୀ, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରୁଛୁ। ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ପଡି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଲୋଭର ପଟି ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛୁ, ଏମିତିକା ଭୁଲ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବି କରିବୁ ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା କରିଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲିକ, ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନଥିବ। ହେଲେ ଭାଇଚାରା ଥରେ କଟିଗଲେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବ? ଆରେ ମୁଁ ତ କହିବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ବଡ଼। ହଁ ରାଜୁ, ତୁ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛୁ। ଆଜି ଯାହା ବି ସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି ଏସବୁ ତୋରି ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଖୁସିରେ ମୋର ଜମିର ଅଧା ତୋ ନାଁରେ କରିଦଉଛି। ତୁ ସେଇଥିରେ ଚାଷବାସ କରି ତୋ ପରିବାର ଚଳେଇବୁ। ତାପରେ ରାମଲାଲ ରାଜୁର ବୁଦ୍ଧି ଓ ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଖି ତାର ଜମିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଜମି ତା ନାଁରେ କରିଦେଲା। ଆଉ ରାଜୁ ସେଇ ଜମିରେ ଚାଷ କାମ କରି ତା ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲା।